वेलकम बैक टू माय चैनल। बर्तमान आज आम आसी कंकरवाड़ी थिबा माँ नारायणी मंदिर को से मंदिर को आज आम विजिट करवा किपरि होइछि मंदिर टी आसु देखिबा भितर मंदिर टी किपरि होइछि। ये देखो एपटे बसिया को बहुत सुंदर जगह अच्छे आप चाहिए बसी पारे। ये देखो एठार बसिया सुविधा है। एपटे बंध अच्छी बंध ये हूँ माँ नारायण टेम्पल एंट्री गेट एपट एंट्री करा पड़ो। देखो बहुत सुंदर अच्छी मंदिर टा एठार एक भोजी चलती देखिए एपट साइड भोजी गोटे चलती एपट साइड गोटे बंध अच्छी देखो बसा भी बहुत भल जगह कर देखो बंधटा देखिए बहुत सुंदर देखा एपटे देखो मंदिर एरिया टा बहुत बड़ एरिया एक कल्याणी मंडप करा जो कि बाहाघर चलती वर्तमान देखो वर्तमान ए भितर बाहाघर चलती देखो बाहाघर सरीलाणी बोधे मंडपटी देखो किपरि सजा जाइए। देखो मंदिर एरिया बहुत बड़ एरिया आपन मंदिर किपरि लगिला बहुत बढ़िया लगे भल अच्छी ना देखो एपट साइड मंदिर फुल एरिया देखो किपरि अच्छे पिलाने खेल क्रिकेट खेलुछन्ति पिलाने देखो क्रिकेट खेलुछन्ति पिलाने देखो ये गोटे स्टैच्यू अच्छी दुईटी स्टैच्यू अच्छी ए विषय तो मुझे जानी जदि एथरे किए था पचारि था पचारि जानी था स्टैच्यू कम अच्छी कहार स्टैच्यू एरिया बहुत बड़ एरिया मंदिर भितर बर्तमान प्रवेश करवा देखिपे चारिआड बहुत बड़ एरिया ये बंध भी देखुथे ये अच्छी बर्तमान आम ये चप्पल काढ़ी यपटू एंट्री करवा देखो भगवान गणेश महाप्रभु ये अच्छा आम बर्तमान एपट जा सेपट एंट्री गेट अच्छी किंतु बाहाघर चलती जेहेतु बाहाघर चलती सेपट जानी सेपट न जाकि एपट जा बर्तमान एपट जा देखु बहुत सारा मूर्ति भी अच्छी भितर ए विषय तो क्या गोटे पचार पड़ो क्या जब देखी था पचारि था किए जड़े देखा जाऊना जाना लोक एठाकार लोकाल लोक क्या देखिले पचारि था जे मंदिर विषय डिटेल्स देखो बहुत सारा मूर्ति गुड़ाक अच्छी पंदर 16 बर्तमान ये 16 मूर्ति अच्छी देखो से बर्तमान आसिले मेन गेट से मेन गेट रू बर्तमान आम एपटे आसिले ये पर्यटन 16 मूर्ति अच्छी भगवान शिवंर मूर्ति आ गोटे ये देखुए सेपटे से एक अच्छी 17टा मूर्ति बर्तमान ये सब शिव महाप्रभुर मूर्ति रखा जाइए ये देखो बहुत सारा शिव महाप्रभु अच्छा मंदिर भी एरिया टा बहुत बड़ एरिया देखिए भी सुंदर आपड़ जब कौन भोजी करने चाहूे ताल आप आसीपारती यह हूँ कंकरडारे आ ब्लॉक हूँ शेरगढ़ ब्लॉक कंकरडा एरिया आपण मैंने भी जब बुलिया कि पार्टी फार्टी करने चाहूे ताल एठाक बहुत भल प्लेस टी आसतु देखु पूरा शिव महाप्रभुर प्रतिमूर्ति रही सबुआडे देखु बहुत सुंदर देखा आप देखु पूरा मंदिर परिसर पूरा चारिपटे शिव महाप्रभु एपरे मूर्ति लगी रही है देखो एपटे देखिए मंदिर भीतर एंट्री करवा सेपटे तो बाहाघर चलती
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପଟକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭଗୃହ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ଭଗୃହଟା। ଏଠାରେ ଚାଲିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଏପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଯିବା। ଆମେ ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ସେପଟୁ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଏପଟୁ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର। କିଏ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ଲୋକଟି ଦେଖାଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଦେଖିବା ପୂଜା ପଚାରିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଚାରିବା। ନମସ୍କାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାକାର ଯେ ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବା ଯେ ମନ୍ଦିରର ଡିଟେଲ୍ସଟା ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ଏ ମନ୍ଦିର କେବେଠୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ଏଠାକାର ପୂଜାରୀ ଯିଏ ସେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟିର ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ କୋଉ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଇତିହାସ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କହିବେ? এই মন্দির তো বহুত পুরাতন মন্দির, 200-250 ବର୍ଷ ତଳର ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ରଜା ଥାନ୍ତି କଙ୍କଣ ରଜା ବୋଲି ସେ ରଜାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଆଉ ଆମର ପରମ୍ପରାରୁ ଆମ ଗୋସାଇଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ପୂଜାରୀ କାମ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜାରୀ କାମ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ବି ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଫଗୁଣ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡନୀ ହେବେ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଗଦା ହେବେ। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟେ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ଜମା ହଉଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଵିନ ମାସରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ମାନେ ବାହାରି ଜାଗାରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହୁଏ, ଆମର ଏଠି ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ହୁଏ। ସେଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରେ। ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଏପଟେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ନା? ଗଣେଶ ଭଗବାନ ଏବଂ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କେତେଟା ଅଛି ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି? ନା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ନା, ଆମର ଏ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଛଡା ହେଇଥିଲା, 64ଟା ଜାଗା। ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଯୋଉମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବେଣାୟତ ଓଡିଆ ସମାଜ ବୁଝୁଛି, ସେ ବେଣାୟତ ଓଡିଆ ସମାଜ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଗା ଜାଗା କ'ଣ ପାଇଁ ଛଡା ହେଇଛି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଜାଗା ଜାଗା 64 ଯୋଗିନୀ ବସେଇବା ପାଇଁ ଛଡା ହେଇଛି। ତ 64 ଯୋଗିନୀ ସେମାନେ ଆଣିଲେ, ଆଣିକି ବସା ବସି କଲେ। 64 ଯୋଗିନୀ ପରେ ଯୋଉ ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ଉପଯୋଗିନୀ ସେମାନଙ୍କର। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିଲିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଗାଇଡାନ୍ସ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେଗୁଡିକ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସେଗୁଡା ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମର ମେନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ହଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାରାୟଣ। ହେଲେ ଏଠି ଗହଳି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି ନର୍ମାଲ ଡେରେ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ ଭୋଜି କରିବା। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବି ଅଛି ଏଠି ଭୋଜି କରିବାକୁ। ବହୁତ ବାହାଘର ହଉଛି, ବ୍ରତ ହଉଛି, ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାଉଛି, କେବେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଏରିଆଟା ବି, ଲୋକ ବି ଗହଳି ହଉଛି ପ୍ରବଳ। ବହୁତ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ, ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ। ହେଲେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ କ'ଣ ଏପରି? ସକାଳେ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ହେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଭାତ ଡାଲି